अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्त, आदाब अर्ज़ है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। أنا عبد الحميد سعد. إن شاء الله نتعلم تعبير جديد من تعبيرات اللغة العربية ونعرف معناها باللغة الأردية والهندية وناخد أمثلة بسيطة عليها. تعبير النهاردة بمعنى على الرغم من. على الرغم من إزاي نقولها باللغة الأردية والهندية؟ चले मेरे साथ. على الرغم من باللغة الأردية والهندية हालांकि. على الرغم من أنه فقير إلا أنه سعيد. हालांकि वो गरीब है फिर भी खुश है. हालांकि वो गरीब है फिर भी खुश है. على الرغم من أنه يذاكر كثيرا إلا أنه يرسب. हालांकि वो बहुत पढ़ता है फिर भी फेल हो जाता है. हालांकि वो बहुत पढ़ता है फिर भी फेल हो जाता है. على الرغم من أنك كنت متعبا جدا إلا أنك أكملت العمل. हालांकि आप बहुत थके हुए थे फिर भी आपने काम पूरा किया. हालांकि आप बहुत थके हुए थे फिर भी आपने काम पूरा किया. या हालांकि आप बहुत थके हुए थे फिर भी आपने कार्य पूरा किया. على الرغم من أنه غني إلا أنه غير أمين. हालांकि वो अमीर है फिर भी बेईमान है. हालांकि वो अमीर है फिर भी बेईमान है. على الرغم من أنهم أغنياء إلا أنهم بخلاء. हालांकि वे लोग अमीर है फिर भी कंजूस है. हालांकि वे लोग अमीर है फिर भी कंजूस है.